আমার বেশি কথা বলবার দরকার নেই। আপনারা জানেন যে গত 15 দিন ধরে, যতদিন ধরে আমাদের ছবিটা রিলিজ হয়েছে, সারা ভারতবর্ষের প্রায় 1.5 থেকে 2 কোটি লোক ছবিটা দেখেছেন। বিদেশের নম্বরটা আমার এখনো জানা নেই, এবং আপনাদের আমি এই কথাটা বাংলার ছেলে হয়ে বলতে পারি যে এই ছবিটা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে কেন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন পড়েছে। কারণ আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে ছবিটাতে কথা বলেছি। এই ছবিটার বিষয় এমন যেটা বছরের পর বছর ধরে কেউ ডিসকাস করার জন্য সাহস করেনি বা ডিসকাস করতে চায়নি, সেটা যেই কারণই হোক। তো সেই জন্য আমি আজকে আপনাদের মাঝে আমি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম আসবার জন্য, এখানে আপনাদের কাছে এসে আপনাদের প্রশ্নের জবাব সোজাসুজি দিতে পারবার জন্য আমি ভীষণ খুশি। আর একটা কথা বলি, আমরা পলিটিশিয়ান নই, না আদা পলিটিশিয়ান, না আমি পলিটিশিয়ান। আমরা ফিল্ম বানাই। সো যদি পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন না করেন ভালো হয়, কারণ পলিটিক্যাল উত্তর দিতে গেলে কিছু না কিছু ভুল ভ্রান্তি হবে, যেই ভুল ভ্রান্তিগুলো আমরা করতে চাই না। এবং তাতে কি হবে, তাতে যে আমাদের কমিউনিকেশনের যে প্ল্যানটা, যার জন্য আমরা বোম্বে থেকে এখানে এসেছি, আমি অনলাইনে অনেক ইন্টারভিউ দিয়েছি, জুম কলে ইন্টারভিউ দিয়েছি, কিন্তু সামনে বসে কথা বলার যে মজাটা, সেই মজাটা চলে যাবে। তো যদি আপনারা ফিল্মের ওপরে বেস করে ডিসকাশন করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়। Thank you all of you for coming here. Thank you for supporting us, and the ban from our film has been lifted after 2 weeks of its release. I get messages on social media, on Instagram and Twitter every day saying, please release the film in Bengal. Why aren't you releasing it here? It was not in my hands, and like Dada said, we made a movie with our hearts. I just hope you all watch it, and then after that you can decide whether you have positive feedback or negative, but please watch it before deciding and having your opinion on it. Thank you. আমরা সকালবেলায় বোম্বে থেকে বেরিয়েছি, খুব আশা নিয়েছিলাম যে আমরা এখান থেকে প্রেস কনফারেন্স করে কয়েকটা হলে যাব দেখার জন্য, রিয়াকশনে শোনার জন্য। কিন্তু এখানে এসে শুনতে পেলাম যে এখন অবধি কোনো হলে, এবার বুক মাই শো বা কোথাও এই ছবিটাতে বুকিং হচ্ছে না বা কোনো হলে দেখানো হচ্ছে না। আমি জানি না এর কারণ কি, কারোর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমার মনে হয় কালকে সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দিয়েছেন, সে রায়টা বেশ ক্লিয়ার। সেই ক্লিয়ারে এমন কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য একটু সতর্কতামূলক ব্যাপার। কিন্তু ভালো কথাটা হচ্ছে, ফিল্মের প্রথম শট থেকে লাস্ট শট, সেখানে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট কোনো টাচ করেননি। একটা শটও কাটতে বলেননি, একটা ডায়লগও কাটতে বলেননি, একটা কোনো ক্যারেক্টারকে নিয়ে কোনো কমেন্ট করেননি। শুধু কিছু লিগাল ইস্যু আমাদের জন্য বলেছেন, শুরুতে কিছু লাগাতে হবে বা পেছনে, সেটা খুব বড় কথা নয়, এটা একটা লিগালিটিসের মধ্যে দিয়ে যায়। তো আমরা ভেবেছিলাম যে কালকেই এই পুরো ব্যাপারটার প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে আরো কিছু বাকি আছে, হয়তো সেটা আমরা আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করতে করতে হয়তো কিছুটা জানতে পারবো। আমি রিয়েলি জানি না, ভোরবেলায় বেরিয়েছি বোম্বে থেকে। ব্যাপারটা হলো, গত 15 দিন ফিল্মটা যতদিন ধরে রিলিজ হয়েছে, সেই রিলিজ হওয়ার পরে আমরা প্রচুর, আমাদের অনলাইন ট্রোল করা হচ্ছিল, গালিগালাজ দেওয়া হচ্ছিল। আমি আপনাদের একটি মেয়ের গল্প বলি। 21 বছরের একটি কেরালার মেয়ে, মুসলিম মেয়ে, যেদিন থেকে আমাদের ট্রেলার রিলিজ হয়েছে সেদিন থেকে আমাকে অ্যাবিউসিভ মেসেজ পাঠাচ্ছিল। আপনারা আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গিয়ে দেখতে পারেন, তার কমেন্টটা আছে, একদম পাবলিক কমেন্ট, যে ভাইয়া, আই এম সরি, আই ওয়াজ অ্যাবিউজিং ইউ অল দিস ডেজ, বাট ইয়েস্টারডে নাইট আই স দ্য ফিল্ম। I think you have done a great service to my religion and the country. Every patriotic Indian should see the film. তো এই শব্দগুলো, এক একটা ওয়ার্ডের ভ্যালু আমরা বুঝতে পারছি যে কি মানে হয়। আমাদের ফিল্ম নিয়ে যখন ফিল্মটা রিলিজ হয়নি, অনেক সমালোচনা হয়েছে, অনেক রকমের ট্রোলিং হয়েছে, অনেক রকমের কমেন্ট করা হয়েছে, কারণ আমরা জানি যে এটা একটা ভীষণ সংবেদনশীল বিষয়। এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাটাও একটা হাস্যাস ব্যাপার, কিন্তু আমরা সেই সাহসটা করেছি বলবার জন্য। গত 7-8 বছর ধরে আমি এই বিষয়টা নিয়ে রিসার্চ করেছি। যেই আমাদের ছবিটা সেন্সর বোর্ডে 2 মাস ধরে পড়েছিল, 2 মাস, এক একটা ডায়লগ, এক একটা সিন
সেন্সর বোর্ড চেক করেছে, আমরা সেন্সর বোর্ডকে প্রায় 3 ঘন্টার টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি ইয়েদের, যারা ফোর্স কনভার্সন সার্ভাইভারদের। আমরা প্রায় 200 পাতার ডকুমেন্ট দিয়েছি, সারা পৃথিবী থেকে ডকুমেন্ট যেগুলো আমরা কালেক্ট করেছি, যার বেসিসে আমরা স্ক্রিপ্টটা বানিয়েছি, এবং তারপরে সেন্সর বোর্ড আমাদের সার্টিফিকেশন করেছে। সেন্সর বোর্ড একটা কনস্টিটিউশনাল বডি, এবং সেন্সর অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন, সেন্সর বোর্ড যদি কোনো ছবিকে পাস করে দেয়, সেই ছবিকে ব্যান করা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের কাছে আপনি কিছু ইস্যু তুলতে পারেন। তো 3 তারিখ 4 তারিখ মে মাসের সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনেকগুলো পিটিশন গেছিল, তারপরে কেরল হাইকোর্টে গেছে, তারপরে তামিলনাড়ু হাইকোর্টে গেছে, এবং সব জায়গা থেকে আমাদের ছবিটার উপরে কোনো রকম কোনো আঁচ আসতে দেয়নি। আমাদের ছবিটা সারা ভারতবর্ষে, শুধু বিদেশেও ভেবেছিলাম একই দিনে রিলিজ হবে, করতে পারিনি, সারা ভারতবর্ষে রিলিজ হয়। এবং রোজ মোটামুটি আমাদের প্রায় 2200টা প্রিন্ট আমরা পাবলিশ করেছিলাম। 2200টা প্রিন্ট হিসাবে প্রায় 12,000 স্ক্রিন, আমাদের প্রত্যেক দিন 12,000 স্ক্রিনে আমাদের ছবিটা দেখানো হচ্ছে। আজ অব্দি কোথাও কোনো সিনেমা হলের সামনে কোনো রকমের কোনো এজিটেশন হয়নি, কোথাও কেউ বিরোধ করেনি, এবং যারা ফিল্ম দেখে এসে আমাদের কমেন্ট করেছেন সেগুলো এত ওভারওয়েলমিং, এত ইমোশনালি টাচিং, যেটা আমার বলার বা আদার বলার দরকার নেই। আপনারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চেক করলে বুঝবেন। শুধু যারা ফিল্মটা দেখেননি, সমালোচনাটা শুধু তাদের কাছ থেকে আসছে। আমি বুঝি, মানে ছবিটা বিতর্কিত, তো সেই নিয়ে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়াটা আমাদের মানে একটা আদর। যেই মুহূর্তে ছবিটা যারা দেখছেন, তারপরে কিন্তু কোনো বিতর্ক এই ছবিটা নিয়ে হচ্ছে না, সেটা এই জন্য অনেকটা ডাই ডাউন হয়ে গেছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया पश्चिम बंगाल सरकार के इस बैन पर, लेकिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में कोई भी थिएटर पर फिल्म को फिर एक बार रिलीज नहीं की गई है। जो एग्जिबिटर्स है, सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्सेस है, उनमें काफी एप्रीहेंशन है, दे कास्टिंग एज पोर्शंस। तो इसको देखते हुए आप क्या करेंगे, क्योंकि स्टे के बाद भी अगर थिएटर्स नहीं रिलीज करते हैं तो अब अगला स्टेप क्या लेंगे? Honestly, Adding to it, this is Kumarika from CNN News 18. The hall owners are saying that pre-booking of other film slots is that those slots have already been booked. So it's not possible to provide to start with the re-release of the film. I understand. That's what the hall owners say. What do you have to say to that? now the thing is, yesterday when the judgment from Supreme Court reached us, I mean, we come to know that the ban has been lifted, or the stay has been put to the ban of West Bengal government and Tamil Nadu government. We were overwhelmed, we were exuberant, and we decided that we will go to, personally we will go to Calcutta, Kolkata te ami ar Ada ashbo, and अच्छा हमें जिस मोमेंट हमें पता चला कि ये बैन लिफ्ट हो गया है और कल आज से कोलकाता में फिल्म दिखाया जाएगा, पूरे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दिखाया जाएगा, हम इतने खुश थे ना। इस फिल्म में मतलब मैं एक बंगाली हूँ, मेरी म्यूजिक डायरेक्टर एक बंगाली है, प्रोडक्शन डिजाइनर एक बंगाली है। सो वी वर सो प्राउड, सो हैप्पी दैट हमने इमीडिएटली डिसाइड किया कि हम कोलकाता जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब तक हम कोलकाता पहुंचे थे, ये पता चला ना बुक माई शो में कोई टिकट बुक हो रहा है, ना ही कोई हॉल में फिल्म की कोई प्लानिंग है रिलीज करने के लिए। हमारे लिए एक ऐसा एक दुख की और सरप्राइज की एक्सप्रेशंस है हमारे बीच में। आई थिंक आदा कैन गिव हर रिएक्शन। लेकिन हमने ये सोच के नहीं आए थे, कि आज भी ये फिल्म नहीं होगा, ये इसकी क्या रिएक्शन होगा, ये हमारी प्रोड्यूसर, कोर्ट, लॉयर, ये हमारे जरूर ये लोग कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे, कोई ना कोई काम बात करेंगे। एट दिस मोमेंट जो खुशी लेके हम लोग आए थे वो काफी हद तक डंप हो गया। সুদীপ্ত দা ভূমিকা দুর্গেশ ঘন্টা থেকে সুদীপ্ত দা আপনি কি হতাশ? সুদীপ্ত দা আপনি কি হতাশ এখন? সুদীপ্ত দা
एक मिनट, I think আপনি কি হতাশ? Ada being the lead actress of the film, সুদীপ্ত দা, আপনি কি হতাশ? একজন বাঙালি হয়ে আপনার আমি ভীষণ হতাশ। অনলাইনে আমার প্রডিউসার আছেন বিপুল শাহ, আমার মনে হয় আদার রিয়াকশন শোনা উচিত, কারণ আদা এই প্রথম কলকাতাতে এলো। আপনার সৌগত 365 দিন থেকে আপনারা সুপ্রিম কোর্টে কালকে অ্যাডমিট করেছেন আপনাদের লয়ার যে ইটস নট আ স্টোরি অফ 2000 women, ইটস অনলি আ স্টোরি অফ 3 women only. না, so why it's called Kerala story? এভাবে বললে তো আমি উত্তর দিতে পারবো না। সুদীপ্ত দা, কোশ্চেনটা করছিলাম, এক সেকেন্ড আমি বলি, সুদীপ্ত দা, আমি যেই প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছিলাম সেই উত্তরটা শেষ হয়নি, এখন নতুন আর একটা প্রশ্ন এলো, দুটো প্রশ্ন এলো, তিনটে প্রশ্ন এলো। আমার মনে হয় না এক একটা করে প্রশ্ন শেষ করা যাক। সবকটা আমি যখন দিচ্ছি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েই যাব। তো যে প্রশ্নটা আপনারা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার মনে হয় আমার প্রডিউসারের কাছ থেকেও আপনাদের শোনা উচিত এবং আদার কাছ থেকেও শোনা উচিত যে যেই আশা নিয়ে, যেই খুশি নিয়ে উই রিচড কলকাতা এয়ারপোর্ট, coming here we realized that film is no show in Bengal. So I think my producer has a reaction and my lead actress has a reaction. And I will. I think we should say. সুদীপ্ত দা, নেক্সট কোশ্চেনটা যেটা করলাম, না, আপনাদের এই কোশ্চেনটার জবাব চাই না যে সুপ্রিম কোর্টের রায় আসবার পরেও ফিল্মটা দেখানো হচ্ছে না, এটা নিয়ে আপনারা কি শুনতে চান না আনসারটা? হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় আমার প্রডিউসার এই কথাটা আপনাদের সামনে বলবেন, তারপরে আমি বলতে চাই। বিপুল স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? বিপুল স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার? Vipul sir, can you hear me? Let's proceed with your and others' questions. Okay. Once this is settled, we will come. Okay. Now coming to that point. Please, এক এক করে প্রশ্ন করুন, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, আমরা অ্যাডমিট করিনি, আপনি হয়তো না এক সেকেন্ড আপনাকে আমি বলে দিই ব্যাপারটা কি হয়েছে। আমরা আপনাকে আবারও বলছি, আপনি বোধহয় ফিল্মটা দেখেননি, তাই আপনি দেখেছেন। আচ্ছা, প্রথমে বিপুলজির আনসারটা শুনে নিই, তারপরে Vipul sir, the question is that after Supreme Court's order, suddenly everybody realized that there is no show of the Kerala story here in Bengal. They have a question that what is your reaction? Good afternoon, everybody, and I'm sorry we had to push some work over here, so I couldn't make it personally. But thank you very much for all of you. Thank you for coming. Since yesterday evening, all the theatre owners are very, very excited to showcase the film. Since morning, since yesterday evening, they've been getting threat calls not to showcase the film, and I find it, very objectionable, because once the Honorable Supreme Court has passed the order, it is incumbent on everybody to follow that order in its totality. हमने जो हमें बोला गया वो हम पूरा निभा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान पूरी तरह से रखा है। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि कलकत्ता और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना नहीं जा रहा। ये बहुत गंभीर बात है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमें फिर कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का हक है जो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को दिया है कि वो पिक्चर अगर देखना चाहे तो उन्हें देखने मिलनी चाहिए। उन्होंने पुलिस को कहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए,
उसके बावजूद अगर सिक्योरिटी नहीं दी जा रही और अगर ये फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जा रहा, तो ये बहुत गंभीर सिचुएशन है इस देश में। और मुझे लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और उसके बाद इस तरीके का बिहेव करना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। हाँ, अपना अच्छा, ओनर क्वेश्चन Shuripta this side. Shuripta, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না, আমি শুনতে পাচ্ছি না। সুপ্রিম কোর্টে yesterday admit করেছেন it's not a story of 32,000 women, it's only a story of 3 women, and you have no document proving that it's story on based on 32,000 women converted to Islam. আমি আপনাকে এর জেনেসিসটা একটু বলি, না 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 না, আমি আপনারই উত্তরটা দেবো। হ্যাঁ, আপনি শুনেন। আপনি যে হতাশা জানালেন, হ্যাঁ। আপনারা চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কালকে একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে দুটো ডিসক্লেইমার পয়েন্ট অ্যাড করতে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্টোরিকে সামনে ফিকশনালাইজ লাগানো হয়, সেটা কি আপনারা লাগিয়েছেন? তারপরে না, এখনো আমাদের কাছে খবর আছে যে 20 তারিখ অবধি লাগাতে হবে না। তারিখের মধ্যে লাগিয়ে হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ হ্যাঁ, না কিন্তু লাগিয়ে ছবিটা সারা ভারত এবারে মানে সেটা অ্যাড না করে চালাতে হবে, এটা কি সুপ্রিম হ্যাঁ 20 তারিখ অবধি চলবে, 20 তারিখে লাগাতে হবে। মানে না, আমরা যে অর্ডারটা দেখেছি হ্যাঁ। সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে এটা লাগিয়ে তারপরে চালানো হবে। না, 20 তারিখে লাগাতে হবে আমাদের ছবি। হ্যাঁ 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 চলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ না না না, আমি এখন আপনাদের সবার কোশ্চেন 32 সেটারও জবাব দেবো। আমি যখন এখানে এসেছি আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসিনি, আমি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে এসেছি। আমি আপনাদের কাছে এভাবে যদি বলেন, আমি প্রথমে আপনাদের দুটো ডিসক্লেমার, আমার পার্সোনাল ডিসক্লেমার দিয়েছি। আমি দুটো পার্সোনাল ডিসক্লেমার দিয়েছি। 1 নম্বর ডিসক্লেমার যে আমি পলিটিশিয়ান নই, তো আমি টেলিভিশন চ্যানেলের যে বিতর্কগুলো হয়, ডিবেটগুলো হয়, ওই ডিবেটের মতন চিৎকার করে আপনাদের জবাব দিতে পারবো না। এটা আমার 1 নম্বরের ডিসক্লেমার। 2 নম্বরের ডিসক্লেমার, আমি খুব খুশি মনে এসেছিলাম এই কলকাতাতে, আমি কলকাতার ছেলে, বেঙ্গলের ছেলে, আপনাদের সমস্ত কোশ্চেনের জবাব দেওয়ার জন্য। যদি আপনারা একসঙ্গে এইভাবে কোশ্চেন করেন এবং এমন যে আমাকে ডিসক্রেডিট করলে ফিল্মটা ডিসক্রেডিট হয়ে যাবে, সেটা হবে না দাদা, হবে না দাদা। এই জন্য, কারণ আমি তৈরি হয়েই এসেছি। এই ছবিটা বানানো এমন কোনো আসান কাজ ছিল না। ছবির একটা শটও চেঞ্জ করতে বলেননি, একটা ডায়লগও চেঞ্জ করতে বলেননি, ছবির কোথাও কোন রকম হাত দেননি। ছবির আগে আর পেছনে কি থাকবে সেটা লিগ্যাল ইস্যু, সেটা প্রডিউসার আর লিগ্যালিটিস এর মধ্যে চলে। অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার, I am vindicated that my film remain untouched. Censor board, whatever censor board has passed, আমি আগেও বললাম যে সেন্সর বোর্ডের কাছে আমরা 3 ঘন্টার টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছি। সেন্সর বোর্ডের কাছে আমরা 200 পাতার প্রুফ দিয়েছি আমাদের যেই ইনফরমেশন গুলো ফিল্মে আছে। বিকজ ফ্রম ডে ওয়ান আই সেড, আগে পিছে কি থাকবে আমি জানি না, কিন্তু ফিল্মের মধ্যে যে 2 ঘন্টা 18 মিনিটের ফিল্ম। হ্যাঁ বলুন না। আচ্ছা, আমরা ওরা একটা আপনাদের ভিডিও দেখাতে চায়। একজন একটা ভিডিও দেখে নিন, একটা ভিডিও দেখে নিন। 1 लाख से ज्यादा लोगों की सच्चाई है ये। अभी वीडियो देखिए। আমাদের
experience since 1999 till date, we have been successful in bringing back more than 7,000 people. But that doesn't mean that the number is only 7,000. 25 of us are full dedicated to the social movement for the sports, fighting against the world and bringing back people. And each of us are going to at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, this is happening to my son and my family, nobody women that, please help us. So the number is more in 7,000 or 20,000, so larger, very large number. It's very happening, and it's not just happening. It's happening both another experience. It's 1999 till date. We have been successful in bringing back more than 7,000 people. But that doesn't mean that the number is only 7,000. Fighting against the world and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter and my family, this is happening to my son and my family, nobody women that, please help us. So the number is more in 7,000 or 22,000, so larger, very larger number. It's very definitely happening, and it's not just happening. It's happening both another experience. It's 1999 till date. বলুন। Shuripura this side, Shuripura this side to your right, this Shobhit from India Films. Madam, do you think the Indian opposition political parties who are, talking against the film, do you think they hide behind the term like communal harmony whenever films like Rashmi Files or Kerala Story releases? একদম সত্যি কথা। ব্যাপারটা হলো কি, যখন পদ্মাবত বলে একটা ছবি এসেছিল, ছবিটা ব্যান করা হয়েছিল। See, when we are been এখন শোনা যাচ্ছে, हमें बचपन से ये सुनाया गया था, बचपन से ये बोला गया था कि आतंकवाद की नहीं होता है। अगर हम लोगों ने कोई इस फिल्म को देखे हैं, इस फिल्म में मैंने 11 बार आईसिस का नाम लिखा। हमने बारीकी से टेरर नेटवर्क कैसे काम करते उसके बारे में बात की। ये जो वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा 26 लड़कियों की एक ग्रुप आए थे हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए बॉम्बे में। इन लोगों ने बारीकी से बताया कि कैसे इनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, कैसे ये प्रोसेस चलता है। ये सिर्फ मुझे डिफीट करके, मुझे डिस्क्रेडिट करके, मेरी फिल्म को डिस्क्रेडिट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इन लड़कियों की जवाब आज तक नहीं मिली। ये लड़कियां जो आई थी केरल से बॉम्बे में परसों, इन लड़कियों की जवाब नहीं मिली। मुझे डिस्क्रेडिट करके 3 या 32 या 50 या 6,000, 7,000, 10,000 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो है वो है इशू। उस इशू को अगर आप लोग ये फिल्म देखते तो इस इशू के बारे में हम बात करते और ये बात करते कि ये लड़कियों के साथ जो हुई है और जो होने जा रहे हैं। हाँ, ये फिल्म 32,000 कैरेक्टर को हम फिल्म में नहीं ला सकते। एक फिल्म 32,000 लोग एक्टर से नहीं बनता है। 32,000 की कहानी या 50,000 की कहानी से कुछ सैंपल कहानी उठाए जाते हैं। ऐसा ही सर, ये सच्चाई तो नहीं है 32,000 की। नहीं, ये हो सकता है 31,942 है, हो सकता है 47,740 है। अगर इस देश की एक बेटी के साथ भी गलती होती है ना, शर्म से सर झुक जाना चाहिए। तो इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने तो लड़की बोली ना, वो है रियल विक्टिम, उसने बोल के गई 32,000 से बहुत ज्यादा है। हमने फिल्म में 32,000 नहीं बोली। हमारे फिल्म में कहीं पे 32,000 संख्या है नहीं सर। हमने 30,000 बोले, हमने 50,000 बोले। सर মাইক হাতে নিয়ে চিত্রগুলো হবে কত দিল মিস্টার সেন, আমাদের ছবির মুখ্য উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মিস্টার সেন
मेरा सवाल ये आपसे यह है, मैं बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा था बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट फिक्शनल लगा देता है, आपको नहीं लगता क्या ये आपका डिफीट है कि जो आप सच बता रहे हैं वही चीज, एक मिनट में खत्म कर लो, वही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है फिक्शनल है, तो बेस जो है स्टोरी का वही कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे फिक्शनल है। अगेन आई विल से, अगर आप फिल्म देखते, अगर फिल्म को लेके कोई सवाल उठता तो फिल्म को बैन कर दिया जाता, सेंसर बोर्ड फिल्म को पास नहीं करते, क्योंकि इस फिल्म में जो जो कहानी बोला गया है फिल्म की एंड में उसी की टेस्टिमोनियल डाला गया। जिस लड़की अभी जो लड़की की वो खुदकुशी करके मर जाती है, वो बच्ची की माँ बाप आके बोलती है कि ये मेरी बेटी को तो बचा नहीं पाए एटलीस्ट, और बाकी लड़कियों को बचाने के लिए इन लोगों का फोटो डाल देना। जो लड़की के साथ गैंग रेप होता है बार बार, वो लड़की कैमरा के सामने आके बोलते हैं ये मेरी जिंदगी की कहानी है। आपको क्या लगता है मुझे किसी की सर्टिफिकेट चाहिए ये बोलने के लिए कि ये कहानी गलत है? आई स्टैंड बाय माय, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी कहानी, मेरी फिल्म की फर्स्ट शॉट टू लास्ट शॉट एक शॉट भी काटे नहीं गए, एक डायलॉग काटा नहीं गया, उसके आगे क्या डिस्क्लेमर लगेगा, पीछे क्या लगेगा, क्या बोलना पड़ेगा, वो मेरी प्रोड्यूसर और लीगल टीम की काम है, उसके साथ सिनेमा का कोई रिलेशन नहीं है। बेशक जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे हम यही करेंगे, लेकिन आई स्टैंड बाय माय सेल्फ। दैट इज व्हाट। সুদীপ্ত রায়, আমি বিপ্লব চৌধুরী কথা বলছিলাম রিপাবলিক বাংলা থেকে। সুদীপ্ত রায়, Yes, sir. সুদীপ্ত রায়, দাও 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 সুদীপ্ত রায়, जी सर, जी जी सर। Sir, as an actor, Hindi or English? As an actor, I feel कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम का किरदार निभा सकती है, एक बंगाली लड़की एक सिख लड़की का किरदार निभा सकती है, एक इंडियन लड़की एक फॉरेनर लड़की का किरदार निभा सकती है। अलाउड है, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी इन सिनेमा। एंड जो मेरा कैरेक्टर चाहेगा मैं वो करूंगी। मैंने एक फिल्म किया जहाँ पे मैं एक ट्रांसजेंडर रोल मैंने निभाया था, तो आई थिंक जो भी रोल मुझे ऑफर किया जाएगा उसके हिसाब से, आई डोंट चूज द रोल डिमार्केटिंग थिंग्स फ्रॉम कि ये रिलीजन में ये है या ये लड़की का ये है। अगर मुझे लगा कि मैं वो किरदार के लिए मैं जस्टिस निभा सकती हूँ तो मैं वो जरूर चुनती हूँ। आपको कैसा लगा ये रोल करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई that I could be the face of so many stories, कि मैं इतना अवेयरनेस मेरी ओर से मैं लेके आ सकती हूँ ऑडियंस के लिए। एक एक्टर एक मीडियम है, तो जो डायरेक्टर चाहता है, जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है, मैं आपके सामने अपने इमोशंस के थ्रू लेके आ सकती हूँ एंड होपफुली मैं टच कर सकती हूँ कुछ दिनों को। एंड क्योंकि पूरा नेशन आज हमारे साथ खड़ा है, आई नो कि हम लोग ने बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बनाई है, तो इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी एज अ गर्ल ऑल्सो, क्योंकि मैंने इन लड़कियों की रियल लाइफ कहानी भी सुनी। और अगर आप यूट्यूब पे भी जाओ, अभी सब पूरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने किया, जो रेप विक्टिम्स थे, इन्होंने सब अपनी स्टोरीज बताई है। तो ये जो हम लोग नंबर्स जैसे ऑक्शन करते हैं ना, एक पॉट को स्टेज पे रख के लोग ऑक्शन करते हैं और लोग बोलते हैं इतना 32,000 32,001 32,002, तो वो अगर आप थोड़ा सा साइड में रख के इन लड़कियों की एक्शन स्टोरीज सुने तो आई थिंक उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा फॉर द थिंग्स दे हैव गॉन थ्रू, उतना तो हम लोग कर सकते हैं। সুদীপ্ত বাবু, আমি বিপ্লব চৌধুরী কথা বলছিলাম রিপাবলিক বাংলা থেকে। একটা বিষয়, ছবিটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তারপর আবার দেখানোর একটা সুযোগ এসেছে। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যদি কোথাও গন্ডগোল হয়, সেক্ষেত্রে আপনি কি সরকারের সঙ্গে কোনো কথা বলবেন বা আলোচনা করবেন যাতে পরিস্থিতি তৈরি না হয়? আমি বম্বে থেকে আমি যতগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছি না, বা আমার প্রডিউসার যতগুলো বম্বে থেকে লাস্ট 10 দিন ধরে ইন্টারভিউ দিয়েছেন, আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে আপনি একবার ফিল্মটা দেখুন। এটি আমরা ছবিতে এতগুলো মেয়ের হাজার হাজার মেয়ের গল্প বলেছি, একবার ফিল্মটা দেখুন। যদি ফিল্ম দেখে মনে হয় যে এগুলো মিথ্যে কথা বলছে, তাদের টেস্টিমনি ফিল্মের শেষে দেওয়া হয়েছে, তারা মিথ্যে কথা বলছে,
আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি, কিন্তু ছবিটা দেখে মন্তব্য করুন ছবিটার ব্যাপারে, এটাই আমার রিকোয়েস্ট ছিল। আমি পলিটিশিয়ান নই, তো আমি পলিটিক্সের ভাষায় কথা বলতে পারবো না। আমি শুধু এটাও বলতে পারি যে আমরা একটা অনেস্ট ছবি বানিয়েছি, বছরের বছর ধরে রিসার্চ করে এক একটা ডকুমেন্ট এক একটা করে আমরা করেছি। সেই জন্য মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, সেই রায়ে ছবি থেকে একটা ওয়ার্ড কাটা হয়। So far, সৈয়দা মাইকে ফিডব্যাক আসছে। What you will say in your side that this is a research, and on the other hand, what should people learn from this? From UGB's result. অডিও নেই, মাইক চেঞ্জ করতে হবে, মাইক চেঞ্জ করতে হবে। Hello, sir. This QTV lady has a question for you. That we are claiming that so much of research you have done, so much of work has been done on this subject. And on the other hand, people are saying that it is propaganda film. What is how you are coping up with the situation? How you are reacting to the question? Okay. Can't hear her. Journalist को हम फोन दे रहे हैं वहाँ पे। Sir, because sir, we can hear you. हाँ We can hear you. Please answer her question. That people are putting allegation on us that it's a propaganda film. Can you hear me? Can you hear me? I can use it. I can use it. What the question? मेरा Question is that in spite of having so much of research and hard work put up into the film, people are blaming us that it's a propaganda film. So how do you react to this question and how do you cope up with the situation? This is a question for you. Okay, so basically, see, who is asking us that this is a propaganda? Who is asking, right? So there are people who are actually, they have political motive of asking. Look at the number of people who are seeing the film and the audience that is coming outside after watching the film. Look at their reaction, what are they saying? And let me ask you a simple question, that while we are being questioned and we are brave enough to come and honest enough to come and face you and answer you, have you all gone and asked the question to this government that after the Supreme Court's order, why are they not backing the girls? Why are they backing the terrorists? Why are they not allowing the film to be a smooth release and let people decide if this film was good or bad? Go and ask this to them also, because it is very shocking that even after the Supreme Court judgment, we are requesting the government to please support these girls. You want to drag us to court? We came to court. You want to drag us and question about 32,000 number? Come to the court. We will answer in the court. But why are you not supporting the girls? And that is the more important question here. These are not important. This film is important. This subject is important. And I think you all need to take this question to the government and ask them. Why is after Supreme Court's order, which has completely squashed this ban, why are they not allowing the film for a smooth release? Why are they stopping the film? Yes. At what level, one question people should learn from this? One question. hello, hi Ada. Hello, hi. This is here. This is Arashida from here. Hi Ada. हाँ, आई एग्री। ये मूवी में हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं टेररिस्ट्स को। स्टार्टिंग से ही डेफिनेटली अगर टेररिस्ट
कि जो लोग हैं कौम है, हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारा हेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, ताकि लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचे कि ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को, गैंग रेप कर रहे हैं, 15 आदमी एक साथ एक टाइम पे एक लड़की को रेप कर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरत को 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को रेप कर रहे हैं, लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, कैप्टेगॉन और एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स देके उसे सीरिया लेके जा रहा है जबरदस्ती बिना उसकी मर्जी के, उसे अपने खानदान से दूर लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं एंड जो फिल्म देख के आए हैं उनको भी समझ में आया कि हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साइड पे है और इसलिए आई थिंक हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आपने देखी नहीं हो आप डेफिनेटली देखो एंड आई एम श्योर आपको भी डेफिनेटली ये लगेगा। Ada, Wayne, Ada, hi here. Yeah, look at me. Ada, my question is for you actually. जी आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ अपनी टीम के साथ और आप सबका सपोर्ट भी है मुझे। आप सोचो कि वो लड़कियों पे क्या बीती होगी अभी, बिकॉज उनको क्या लगता होगा वो रियली ये बंदे रियली हैव गॉन थ्रू दिस, और फिर वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है और फिर लोग बोल रहे नहीं पर वो 32,000 है या 31,999। तो आप सोचो आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को कि हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ 31,000, तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो लड़कियों को भी करो और फिल्म को करो उसके। Ada, my question is for you actually. Wayne, जी, इसलिए मैं एक्चुअली थिएटर में गई ताकि मैं देख सकूं कि रियल लोग क्या बोलते हैं जब थिएटर से निकलते हैं। एंड मैंने वो वीडियो भी शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक वो लोग सब देख सकते हैं। अगर आप जनरली इवन अभी पब्लिक डोमेन पे है, यूट्यूब पे है, आप जा सकते हो, देख सकते हो कि लोग जिन्होंने देखी है वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে নিউজ টাইম থেকে। স্যার যেটা কোশ্চেনটা হচ্ছে কেন ওখান থেকে जी মানে এখান থেকে একটু বলেই যাচ্ছে। जी 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 आपने शायद मूवी देखी नहीं है बिकॉज हाँ, बट आपने मूवी नहीं देखी है इसलिए आपका ये सवाल है। इनका सवाल था कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को क्यों दिखाया है, पर हमारी फिल्म हाँ पर हमारी फिल्म अगर आप देखो तो आप देखोगे कि मेरी फ्रेंड मैं ये हूँ शालिनी उन्नीकृष्णन, ये है गीतांजलि मेनन, ये है मीमा मैथ्यूज। मीमा मैथ्यूज एक कैथोलिक लड़की है, क्रिश्चियन है, चर्च जाती है। ये है आसिफा मुस्लिम है। तो वो शो की केरला में इतनी सारी लड़कियां हैं। मीमा मैथ्यूज जो है वो एक कैथोलिक लड़की है जो चर्च जाती है, और मैं थोड़ी बुद्धू फिल्म में मैं बह जाती हूँ because I know that Mima is very clever in the film if you see, अगर नहीं बहक जाती है पर उसको ड्रग किया जाता है और फिर रेप किया जाता है। স্যার এই বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে স্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আপনি কি সিএম এর সাথে কথা বলবেন এবং আমি গত 5 দিন ধরে 6 দিন ধরে যত 5 দিন 6 দিন ধরে যত টেলিভিশন চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়েছি সব জায়গাতে বলেছি যে আমার অনেক রেসপেক্ট আছে অনারেবল চিফ মিনিস্টারের জন্য। আমি অনারেবল চিফ মিনিস্টারের কাছে প্রার্থনা করতে চাই যে আপনি আমাদের ফিল্মটা দেখুন, উনি যদি চান আমি ওনার সঙ্গে বসে ফিল্মটা দেখবো। ব্যাপারটা হলো যে এটা আমার ছবি বা আমার ইগোর ব্যাপার নয়, এটা আমরা কতগুলো মহিলা হাজার হাজার মহিলার কথা বলেছি ছবিটাতে এবং তাদের ইস্যুটা খুব বড়, এবং সেই মেয়েগুলো যে কেরল থেকে মেয়েরা এসেছিল বা ম্যাঙ্গালোরে যে মেয়েগুলো এই 17,000-এর নাম্বার একটা পেয়েছি, ম্যাঙ্গালোর থেকে ফোর্স কনভার্সন হয়েছে, সেই মেয়েগুলো মমতা দিদির সাপোর্ট চান। এই মেয়েগুলো এটা তো কোনো অস্বীকার করছেন না, চলুন মেনে নিলাম 32,000 একটা ফিকটিশিয়াস নাম্বার, কিন্তু 17,000, 12,000, 7,000
ওমান চান্দি তো 7,000-এর নাম্বারও বলেছিলেন না, এই নাম্বারগুলো তো কেউ অস্বীকার করছেন না, আমাকে ডিসক্রেডিট করে দিন। এই যে আমাদের দেশে ম্যানিপুলেটিভ কনভার্সন হচ্ছে, এই ব্যাপারটাকে অস্বীকার করছেন না, তো সেটা করছেন যেটা যে নাম্বার নিয়ে। তো যে সাবজেক্টটাকে যদি আপনারা মানেন, আমার ধারণা দিদির ওনার পাশে দাঁড়ানো উচিত। না, আপনি 5-6 দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছেন, কিন্তু আজ কি দেখা করবেন? কেন আসবে না? আমি আপনাকে বলি, আপনি আবার বলছি, আপনি বোধহয় ফিল্মটা দেখেননি। ছবিতে যেই কথাগুলো বেড়ানো হয়েছে, শালিনী উন্নিকৃষ্ণন যে মেয়েটির নাম, সেই মেয়েটি এই মুহূর্তে আফগানিস্তানের জেলে বসে আছে, কোনো কোশ্চেন নেই তার সততা নিয়ে, এটা সত্যি ঘটনা। গীতাঞ্জলি মেনন মেয়েটি যে সুইসাইড করেছে, কি অবস্থায় সুইসাইড করেছে সেই নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই। নিমা ম্যাথিউ যে মেয়েটি বারবার গ্যাংরেপ হয়েছে, সেই তার সত্যিটা নিয়ে নেই, তাহলে কোশ্চেনটা কোথায়? 32,000। স্যার, আমি না ফিকশন করা হচ্ছে মানে সেটাই আমি আগেই বললাম যে ছবিটার প্রথম ফ্রেম থেকে লাস্ট ফ্রেম অবধি না ভারতীয় সেন্সর বোর্ড, না অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট, না কেরালা হাইকোর্ট, না তামিলনাড়ু হাইকোর্ট, প্রায় গোটা 20 পিটিশন আমার ছবিটাকে কখনো ডিসক্রেডিট করেননি। তার আগে কি লাগানো হবে, পেছনে কি লাগানো হবে, এটা আমার প্রডিউসারের রেসপন্সিবিলিটি। ফিল্ম হ্যাজ নট বিন টাচড, ফিল্ম হ্যাজ বিন অ্যাপ্রুভড। My question is for Ada actually. So Ada, hi here. I'm actually asking you actually. When you are living through Shalini Unnikrishnan's terror actually, so did it bring on sleepless nights or nightmare to you? এক সেকেন্ড স্যার, কেন আমি আপনি আপনার কোশ্চেনটা অনেক আবার কি জিজ্ঞেস করুন? आपसे 2 क्वेश्चन है। এক মিনিট ভাই, একজন বলছে তো আমাকে বাবা কেমন সিট পয়সা দিয়েছে, নাচা চলে হবে তার। वो आप कब ला रहे हैं और उसके बाद कब री-रिलीज का प्लान है? 1 नंबर। 2 नंबर, आपने और सुनीता दा ने जो बार-बार कहा है कि जो लड़कियों ने गैंग रेप हुआ है, उनका बात वो से कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप गुजरात से हैं, तो गुजरात में बिल्किस बानो का गैंग रेप का स्टोरी प्रूव है सुप्रीम कोर्ट। तो उसको लेकर पहले क्यों फिल्म नहीं बनाया, क्यों केरला स्टोरी बनाया? ये सवाल बिपुल जी, आपने क्वेश्चन मेरे दोनों समझे हैं क्वेश्चन, let me answer them. पहली बात तो कि फिल्म तो आज भी रिलीज हो सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कल शाम को 5 बजे से पहले we have to make sure that the new disclaimer is displayed. We are working relentlessly day and night on that, and we will ensure. That is one of the reasons why I could not come today to Kolkata, because I have to abide by the Supreme Court order, and we will follow the order in letter and spirit. Now coming to your second question about Bilkis Banu, it's a terrible tragedy, and our hearts melt for them. And 100% somebody should make a film on that subject also. There is no question about that. We are not against Muslim. What your question points is that why are we not taking up a cause which is of a Muslim lady? We have just made this one film, and we invite every other person to get up and make films. If somebody makes a film of Bilkis Banu, we will support that film also. So that question, what you are trying to point out is completely wrong. Let me make it very clear, we are not against Muslims, we are not against any religion, we are against the terror group, and Bilkis Banu की ट्रेजेडी बहुत दुखद है और हमारी पूरी सिंपैथी है उनके साथ. So please don't misunderstand us as somebody who is just trying to
एक हिंदू कॉज और नॉन मुस्लिम कॉज, ऐसी बाइनरी में हमको डिवाइड मत करिए। वी आर फिल्म मेकर्स। अगर आपने मेरी फिल्म नमस्ते लंदन देखी है, तो नमस्ते लंदन में मैंने दिखाया है कि एक मुस्लिम लड़के को लंदन में एक लड़की क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है और उसे रोका जाता है, ये डजंट कन्वर्ट। आपको वो याद नहीं रहता, आपको एक मसालेदार टॉपिक लेके आपको हमारी ओर एक क्वेश्चन फेंकना है। आई विश वी आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज गर्ल्स एंड एवरी विक्टिम, नॉट जस्ट दीज गर्ल्स, every victim of this country. We are equally sensitive and we respect their pain. सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे एक सवाल कर लेने दीजिए। एक सवाल, एक क्वेश्चन सर, एक सवाल मुझे कर लेने दीजिए कि आपने मिस्टर विपुल ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि थ्रेट्स आ रहे हैं, तो ये थ्रेट्स किनको आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, एक चीज सर। और सेकंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ओटीटी पे कब आ रही है फिल्म? थैंक यू। दो सवाल की जवाब ये है, हमारे पास शायद हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर इसमें ही होंगे, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं। बहुत सारे ये एग्जीबिटर्स हॉल की ओनर विपुल सर को हमारी बॉम्बे ऑफिस के जो डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं उनको फोन करके ये बोल रहे हैं कि हम फिल्म दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई फोन आते हैं इस फिल्म नहीं चलाने के लिए। वो कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं, अगर मालूम होगा तो आप लोगों के साथ मैं अगर टेररिस्टों का नाम ले सकता हूं तो उनका नाम भी बता दूंगा। किसी ने फोन करके धमकी जब देते हैं तो नाम तो नहीं बताते हैं ना। अच्छा, दूसरी सवाल होती थी, ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है। ये फिल्म हम चाहते हैं कि दुनिया की सब लोग बड़े पर्दे में देखें, बिकॉज दिस फिल्म हैज सम स्टेटमेंट, visual statement also. I mean, it has been shot in Kerala, it has been shot in Hindukush zone in northern face, you know, western Himalaya, Hindukush zone में भी shoot हुई है. So it has a visual storytelling, visual statement also. So I want to, that is what विपुल जी और मैं डिसीजन लिया था, ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे, and then will come to OTT. And moreover, this film got A certification. A certification अगर OTT में आ जाते हैं ना, ज्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए we are socially conscious filmmakers. So we will definitely go to OTT, but first after some time. और आपका আপনারা একটা ফিল্ম এসেছিল 2002-তে, একটা ফিল্ম এসেছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস, দেখেছেন ছবিটা আপনারা কেউ? 2002-তে একটা ফিল্ম এসেছিল, সেখানে নিউ ইয়র্ক শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডকে নিয়ে ফিল্মটা বানানো হয়েছিল। সেই ছবিটা কিন্তু নিউ ইয়র্ককে ডিসক্রেডিট করার জন্য ছিল না। মুম্বাই সাগা বলে একটা ফিল্ম এসেছিল মুম্বাইয়ের আন্ডারওয়ার্ল্ডে এক্সপোজ করার জন্য, মুম্বাইকে ডিসক্রেডিট করার ছিল না। এই ছবিতে আমরা যেই মেয়েগুলো দিয়ে কাজ করেছি সেই 7-8 বছর ধরে, ওরা কেরালার মেয়ে, ভীষণ সিম্পল মেয়ে। আমাদের এই শালিনী এমনি কৃষ্ণান আর গীতাঞ্জলি মেনন্দের মতো সিম্পল মেয়েদের গল্প। তারা কেরালার মেয়ে, কেরালার মেয়েদের মতন বিহেভ করে। হিন্দু কুশের কোনো মেয়ে, আপনি ফিল্মটা দেখুন না, আমার নাম্বার নিয়ে নেবেন, ফিল্ম দেখার পরে আপনার যা কোশ্চেন আছে জবাব দেবো। আমার মনে হয় যারা ফিল্ম দেখেছেন ও পাইরেটেড কপি হোক, যারা দেখেছেন তারা কোশ্চেন করুন, কিন্তু না দেখে ফিল্ম কোশ্চেন করলে আপনার কোশ্চেনটা না পলিটিশিয়ানের মতন লাগবে। আপনি ফিল্ম না দেখে যদি কোশ্চেন করেন আপনি জার্নালিস্ট থাকবেন না, আপনি পলিটিশিয়ান হয়ে যাবেন। সো বেটার হচ্ছে যারা ফিল্ম দেখেছেন তারা কোশ্চেন করুন। Ada, I'm asking you actually the question. So when you were living through Shalini's terror, so did it bring on the sleepless nights or nightmares to you? Yeah, I think once you watch the film, there are a lot of very physically violent scenes, and as a girl, you and me and any other girl with, and I think the women all have some sensitivity with us. But I have to say, I had a very good director, the creative team. My co-stars also, the boys who are playing the terrorists. In real life, they were very good boys who are very well behaved. So we could have a conversation before we decided to, because you know, we're shooting a scene that is rape scene, suppose. As a girl, you're already going to be a little uncomfortable. But I was so lucky because I'm an actor, so I do it between action and cut.
But just imagine the real life girls, no, over there. And they are in a place where phones are also not allowed. You and me would not be able to talk like this. We're not allowed to talk on the phone or in person. Freedom of thought that we have, freedom of expression. I'm very lucky I live in a country like India where there is freedom of thought, there is freedom of expression. You know, you and me are free. You could ask me this question because you thought of it. I can answer it to you with my free will. If you were taken to the place where I was taken in a movie, we would not be having this conversation at all. You and me would have to look down and not speak. So I'm very lucky I live in a country like India. That's why I hope that freedom of speech, freedom of thought is encouraged, especially creative freedom of thought and speech. So, yes, a few sleepless nights, but nothing compared to, every time I was comparing it to the real victims, and I said, no, we are very, very fortunate where we live right now. Thank you.